Bien, bien, gracias. Que Dios le bendiga la alabanza. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 2. Idag läser vi i Jobb kapitel 2. Y le pido que todos los que tienen sus asientos puedan sentarse, ubicarse. Aquí hay lugares todavía. Entonces así para que no estemos turbándonos a medida que se va predicando. Så alla kan ta plats och sitta ner så småningom, så vi blir inte Ojalá que no hayan tanto movimiento durante la prédica. så mycket berörda under predikningen. Por favor, se los pido. Porque hay gente que viene con mucho interés a escuchar la palabra del Señor. Det finns många som är mycket intresserade i att Así que los que se muevan ahora no se sigan moviendo más tarde. Så stilla ner er. Amén. ¿Está de acuerdo la congregación con eso? Är ni med? Sí, estamos bien. Entonces. Muy bien. Importante el orden dentro de las cosas santas. Bien, bien. Hay un verso del capítulo 2 del libro de Job en el versículo 9 que quiero hoy día comenzar dándole lectura. I Jobb kapitel 2 vers 9 läser vi. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Då sa han hustru till honom, står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö. Hoy día vamos a hablar de la importancia que es ser íntegro, de la integridad. Idag ska vi prata om vikten att vara ostrafflig, om vikten av ostrafflighet. Hacemos oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, Señor, a recibir de ti tu palabra. Bendícenos, Señor, a través de el oír tu palabra. Dice que la fe viene de esa forma. Pedimos, Padre, que todos los que están aquí sean de la misma forma bendecidos y guardados, que el Espíritu Santo abra el entendimiento y nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad. Guarda esta iglesia en integridad, guarda a cada hermano en integridad y bendice, Señor, las familias que componen esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a hablar en sí de la integridad, yo quiero, así en cortas palabras, esto ya lo compartí hace un par de años atrás, Innan vi går in i ämnet så vill jag dela med mig. pero se hace muy necesario volver a hablar de estas cosas. Saker som vi har delat förut, men det krävs att vi upprepar dem. Bueno, integridad, ¿qué significa integridad? Ostrafflighet, vad betyder det? Es hablar de totalidad, Det är att prata om helhet, es hablar de entereza, att prata om integritet, es hablar de una persona intachable, att tala om en person som är ostrafflig, de una persona irreprensible. en person som är Es rättfärdig. decir, que si hablamos de fidelidad integral, Om vi pratar om trofasthet, integrerad trofasthet, estaríamos hablando de ser fiel en su totalidad y no medio fieles. vi pratar då om att vara trofast i helhet, inte på hälften. Ahora, si hablamos de confiabilidad integral, Om vi pratar om att lita på ett helt sätt, estamos diciendo que fulano de tal es totalmente confiable y no medio confiable. då säger vi att den personen är helt, man kan tro på den personen, ta tillit till den personen totalt. En verdad, hoy día estamos sufriendo una crisis de integridad. I dagens läge lider vi av ett kris när det gäller ostrafflighet. La falta de integridad es un mal que se ha ido agudizando y mientras más nos acercamos al fin, menos integridad encontramos en la gente. Ju mer vi närmar oss mot slutet finner vi mindre ostrafflighet hos människorna. Det är någon brist på det. Si hacemos algunas preguntas solamente, Om vi ställer bara några frågor. ¿por qué la gente duda, digamos usted, de las promesas de los políticos, por ejemplo? Varför tvivlar människorna på politikernas löften, till exempel? ¿Por la falta de qué?
de integridad. På grund av det brist på ostrafflighet. Porque muchas esposas dudan de sus esposos y viceversa. Varför tvekar många hustrur på sina makar och vice versa? Det är ¿Por la sant. falta de qué? De integridad. På grund av brist på ostrafflighet. Porque muchos hijos no creen en sus padres. Varför tror inte många barn på sina föräldrar? ¿Por qué? Varför? Por la falta de integridad. ¿Qué produce la falta de integridad en los padres? Vad är resultatet av bristen på ostrafflighet hos föräldrarna? Crisis familiar. Familjekriser, ¿Sí o no? eller hur? Entonces, ¿qué estamos viendo? Vad ser vi då? Que las crisis vienen por falta de integridad en varias áreas en la vida. Att krisen kommer i livet på grund av brist på ostrafflighet. ¿Qué produce la falta de integridad en la política? Vad producerar bristen på ostrafflighet i politiken? Falta de integridad en los líderes. Brist på ostrafflighet hos ledarna. Integritet. Det är också ostrafflighet. Okej. I lexikon. ¿Qué vemos hoy en las iglesias? Vad ser vi i församlingarna? Por la falta de integridad de sus líderes, ¿qué estamos viendo hoy día en las iglesias? Vad ser vi i dagens församlingar idag? Vemos como la mercadotecnia se pelea con la guía del Espíritu Santo. Vi ser hur tekniken i marknaden kämpar mot den helige anden. Vemos como los métodos humanos se pelean con la guía del Espíritu Santo. Vi ser hur de mänskliga metoder kämpar mot den helige anden. Vemos como el gobierno humano dentro de la iglesia se pelea contra el gobierno teocrático de Dios. Vi ser hur den mänskliga regeringen i församling kämpar mot den teokratiska regeringen hos Gud. Vemos como la psicología se ha estado implantándose en lugar de la palabra de Dios. Vi ser hur psykologin har implanterats istället för Guds ord. Vemos como las herejías se pelean contra la palabra de Dios. Vi ser hur kätteriet kämpar mot Guds ord. Vemos como la mundanalidad, y el libertinaje se pelean contra la santidad que el Señor exige de sus hijos. Vi ser hur världsligheten och kätteriet kämpar mot den helighet som Gud kräver av sina barn. ¿Y qué produce todo esto adentro de la iglesia? Vad är resultatet av allt detta i församlingen? Crisis. Det är kriser. Kriser. Nosotros, según la Biblia, debemos de ser irreprensibles en nuestro testimonio tanto público como privado. Och vi enligt Bibeln ska vara ostraffbara i vår egna vittnesbörd, både privat och offentligt. Aquí vemos que Job había sido probado por Dios. Vi ser här att Job hade prövats av Gud. Dice que Dios le dio permiso a Satanás para perjudicarlo. Och Gud tillät Satan förstöra honom. Y perdió hijos. Han förlorade barn. Perdió posesiones. Han förlorade egendelar. Allt. ¿Y saben lo que Job dijo? Och vet ni vad Job sa? Él termina diciendo: Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea Dios. Han sa, Gud gav, Gud tog. Prisad vare Gud. Pero su esposa no pensaba igual que Job. Men hans hustru tänkte inte som Job. Y lo atacó y le dijo: Hon attackerade honom och sa: ¿Aún retienes tu integridad? Behåller du än din integritet? ¿Aún sigues confiando en Dios? Fortsätter du att lita på Gud? ¿Aún quieres seguir siéndole fiel? Vill du fortfarande bli honom trofast? A pesar de lo que nos está pasando. Trots det vi måste gå igenom. Y ella añadió: maldice a Dios y le dice en bellas palabras a su esposo: y muérete. Och så säger hon: förbanna Gud och dö, med fina ord. ¿Qué le respondió Job a su mujer? En el verso 10 del mismo capítulo 2. Vad svarade Job till sin fru i samma kapitel och vers 10? Y él le dijo, dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Men han svarade henne: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.
¿Qué mantuvo Job a pesar de las circunstancias y de toda la prueba que tenía? Vad behöll Job trots alla Su omständigheter och prövningar? Su integridad. Hans integritet. Alguien dijo en una oportunidad, gente como Job en estos tiempos en que vivimos hoy son una especie rara en peligro de extinción. Någon sa att människor som Job, här visar i Bibeln, är en ras som ska gå ska bli utrotad. Escúcheme atentamente. Och lyssna noga nu. Ninguno de nosotros está exento a ser probado por Dios. Ingen av oss kommer att bli utanför att prövas av Gud. ¿Por qué? Porque Dios está buscando integridad en cada uno de nosotros. Därför att Gud söker integritet i var och en av oss. Así que tanto usted como yo podemos ser probados en alguna manera. Du som jag måste prövas på något sätt. El progreso de una familia o de una iglesia Framgång hos en familj eller en församling no está en cuánto dinero tenga o en cuánto éxito haya alcanzado, består inte i hur mycket framgång eller hur mycket pengar jag har nått, sino en cuánta integridad tenga esa familia o esa iglesia. utan i hur mycket integritet, ostrafflighet kan den familj eller församlingen ha. Ser cristiano no es poner un pececito atrás en el auto. Algunos en vez de un pececito deberían llevar una piraña, en verdad. Att vara kristen består inte i att vi sätter en fisk bakom bilen, fast några borde ha Es mucho más que eso. en piranha. Okay. Por ejemplo, Proverbios 28:6 Ordspråksboken 28:6 dice así: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Bättre vara fattig och vandra oförvitligt än rik och gå krokiga vägar. Proverbios 10:9 Ordspråksboken 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Den som lever ostraffligt vandrar trygg, och den som går orätta vägar blir avslöjad. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a su iglesia antes del regreso de Cristo? Vad är kallelsen Herre gör sin församling innan Jesu återkomst? En 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 13, I första Thessalonikerbrevet 3:13 lo leíamos en el retiro espiritual varias veces, läste vi i andliglägret flera gånger. es irreprensibles en santidad. Att vara obefläckad är helig. Ahí dice el texto entero, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Så att han styrker era hjärtan och gör oförvittliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herren Jesus kommer med alla sina heliga. Ser irreprensibles en santidad, ser íntegros en santidad, Att vara ostraffliga i helighet, no es ser medios santos. det betyder inte att vi är halvheliga. Irreprensible significa que no hay quejas en tu contra, por ejemplo. Ostraffliga betyder att det finns inga klagomål mot dig. Cuando Pablo dice irreprensibles en santidad, När Paulus säger ostraffliga i helighet, él no está rayando la cancha, por llamarlo así, en que tenemos que caminar en los últimos días que nos quedan en esta tierra. han markerar på fältet hur vi ska vandra i de sista dagar vi ska vara här på jorden. Diga fuerte detrás mío lo siguiente. Och säg högt med mig följande: Diga: debo de acabar con este cristianismo barato, jag måste sluta med det här billiga kristendomen, mediocre, mediokritet, falto de integridad. saknad av integritet. Usted y yo no podemos vivir en integridad a menos que haya temor de Dios. Du och jag kan inte leva i integritet om inte vi har fruktan för Gud. El temor de Dios es muy, pero muy importante en la vida de un creyente. Guds fruktan är jätteviktigt i en troendes liv. Es como el termostato dentro, porque hace que la vida de la persona en verdad se dé cuenta si va a ir en contra de Dios o no.
Det är som en termostat inom oss, för den gör att personen märker om hon går emot eller för Gud. Es muy importante porque es como la luz roja que se prende dentro de uno. Det är som en rödlyse som tänds inom en. Pero para que ello funcione debe haber una comunión con Dios verdadera y genuina. Men för att det ska fungera måste det vara en autentisk, genuin gemenskap med Gud. Porque Dios da testimonio por su espíritu, nos habla y nos dice las cosas cuando no están en bendición y en gloria para su nombre. För Gud säger saker när de inte är i välsignelse och ära till för hans namn. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7? Vad säger ordet i Ordspråksboken 1:7? Que el temor de Dios, ¿qué es lo que es? Att Guds fruktan, vad är då? A ver, dígalo ustedes. ¿Principio de qué? De la sabiduría. Det är början till visdomen. Y si usted pierde el temor de Dios, se queda prisionero en la carne, en el pecado y de los demonios. Om du inte fruktar Gud, då är du fången hos demonerna, synden och köttet. Segundo de Corintios 7:1 añade algo más. Och andra Korintierbrevet 7:1 säger. La palabra de Dios ahí dice en verdad lo que dice perfeccionándonos en la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice. En verdad. Vi ska utveckla oss och bli perfekta i Guds kärlek. En verdad dice, si tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Dios nos dio un regalo. Gud gav oss en gåva. Dios nos dio una cuota de santidad en Cristo Jesús. Gud gav oss en kvot av helighet i Jesus Kristus. Mas a usted y a mí nos toca perfeccionarla. Men det är du och jag som ska bli perfekta i honom. Hable con el que está a su lado, tienes que perfeccionarte tú en la santidad. Du måste förbättra dig och perfektioneras i Guds helighet. Det kan du säga till den som sitter intill dig. ¿Cree usted que una persona de doble ánimo puede ser íntegra? Tror ni att en person som har dubbel humor kan vara helig? Que tiene dobleces en su personalidad, Som har dubbla personligheter en su conducta. i sitt beteende. La Biblia nos dice justamente que no puede. Det står i Bibeln att den personen kan inte. La Biblia dice en Santiago 1:8 Det står i Jakobs brev 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo, no en alguno, en todos sus caminos. att den mannen som har en dubbel beteende är okonstant i alla sina vägar. Así que si usted piensa formar una familia, mire bien el candidato que tiene o la candidata y vea si es constante o inconstante en todos sus caminos, porque si no le va a pasar factura mañana la cosa. Så om du ska bilda familj, kolla om din partner är konstant eller inkonstant i alla sina vägar. För förr eller senare kommer det att bli en faktura. ¿Me está entendiendo? Förstår du? Sea bendito su nombre. Un cristiano que es íntegro es una persona completa. En kristen som har integritet är en hel person. ¿Usted ha escuchado hablar de cerca del pan integral? Har ni hört talas om fullkornsbröd? ¿Por qué es integral? Varför är det fullkorns? Porque aprovechan todo lo que hay en el grano del trigo. Därför att man tar nytta på allt som finns i kornet. Entonces viene todo completo. Så den kommer i sin helhet. Entonces se habla de integridad, se habla de algo completo, totalidad. Så integritet talar man om någon helhet. Que no tiene dobleces. Som inte har dubbel meningar. Hay cristianos fieles en venir a los servicios, pero tan mentirosos, hermanos. Det finns trofasta kristna som kommer till alla tjänster, men de ljuger så mycket. ¿Por qué? Porque hay doblez en su conducta. Varför? För de har dubbla beteende. Ahí en Job, estoy leyendo varias veces hoy de este libro. El otro día me llamó una hermana que me hizo leer este libro de nuevo.
Jag läser Jobb många gånger för jag blev ringd av en syster och jag fick gå igenom Y me puse a revisar la vida de este varón, ¿verdad? Jag började gå igenom den här mannens liv. Y en el capítulo 27 del mismo libro de Job, Och i Jobb kapitel 27 vamos a leer algunos versos, ¿les parece? läser vi. Usted sabe que él tuvo una prueba tremenda. Han fick gå igenom en stor prövning. Pero dice algo interesante. Dice que Job resumió su discurso y dijo lo siguiente. Det står att Jobb sammanfattade sin tal och Él sa dice, följande. vive Dios que ha quitado mi derecho. Vilken El verso 2. vers då? Okej. Te estoy leyendo del 1 en adelante. Ja, okej. Kapitel 27, vers 2. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente me amargó el alma mía. Så sant Gud lever, han som har undanhållit mig min rätt. Han, den allsmäktige, som har förbittrat min själ. ¿Se imagina usted que está pasando por una situación así, donde entiende esas cosas y lo que más tiene pie usted para empezar a hablar de las cosas, incluso indirectamente contra Dios? Kan du tänka dig att du går igenom en sån situation och du känner att du börjar prata mot Gud? Y dice el verso 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mi narices, Så länge min ande är i mig och Guds livsande i min näsa, mi labio no hablará iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. skall mina läppar ej tala orättfärdighet eller min tunga tala svek. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Aldrig kommer jag att ge rätt till min död, vidhåller jag min oskuld. Hasta que me muera. Tills dess jag dör, till min död. Estamos hablando de un libro que se escribió hace más de 3.500 años atrás. Vi pratar om en bok som skrevs för mer än 3500 år. Estamos hablando de un patriarca llamado Job, que vivió muchísimos años antes. En patriark som heter Job som har levt för många år sedan. Y que este libro es impresionante. Si usted mira, va a encontrar evidencias científicas, históricas, de todo tipo en este libro de Job, de la importancia y de lo tremendo que es la Biblia como el libro de Dios. Om man läser Jobs bok kommer man finna evidenser och vetenskapliga tecken på att Bibeln är Guds bok. Es impresionante este libro. Den här boken är Y aquí está imponerande. diciendo cosas como esa, Han säger saker som den. hablando de ser íntegro hasta en la propia muerte. På tal om att ha integritet in i döden. El otro día escuchaba una palabra de la hermana Denise en el capítulo 31 de Job, verso 1, que hoy día lo retomo. Jag hörde Denise prata för några dagar sedan i kapitel 31. Del libro de Job, verso 1. Job 31:1. Hablando de la integridad. På tal om integritet. La integridad al punto que debe de llegar. Till vilken punkt vi ska hålla oss i integritet. Dice allí, ¿lo encontraste, hermana? Sí, 31. Dice ahí, hice pacto con mis ojos. Jag slöt ett förbund med mina ögon ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? att aldrig se på en ung kvinna. Hacer pacto con los ojos Jag slöt förbund med mina ögon para no andar mirando lo que usted no debe ni yo mirar. för att inte se det jag inte behöver se. Es impresionante, es maravilloso cuando un hombre o una mujer de Dios tienen tal integridad que aún su mirada es una mirada limpia para la gloria del Señor. Det är imponerande sen när en kvinna, en man har integritet, då är deras blick ren inför Gud. Cristo le decía, Cristo dijo eso. Kristus sa det. Y si un hombre mira a una mujer solo por codiciarla, ha adulterado ya con ella en su corazón. Om en man har lagt sin blick på en kvinna och önskar henne, då har han begått ett brott med sitt hjärta. ¿Qué estamos viendo? Vad ser vi här? La integridad. Integritet. Quiero hacer una pregunta. Jag vill ställa en fråga.
Esta no va a ser una prédica larga, ya le dije que iba a empezar a predicar corto. Det ska inte bli en lång predikan. Jag ska tala mig kort. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nos hicieran un test para medir cuánta integridad tenemos cada uno? Hur många av er är beredda att bli testade för att se hur mycket integritet var och en har? ¿Se atrevería usted a dejar que preguntaran por usted a sus hijos acerca de qué opinión tienen de usted y de su mamá, por ejemplo? Skulle du våga låta dina barn svara på frågan vilken integritet din mor och far har? ¿Pasaría usted el test? Skulle du godkännas? O si preguntaran a tus compañeros de escuela, de trabajo, a tus vecinos, ¿qué opinan de ti? ¿Pasarías el test? Om du skulle fråga dina arbetskamrater på jobbet eller i skolan, skulle du bli godkänd i testet? ¿Qué me dices? Vad säger du då? Hay una organización llamada Transparencia Internacional. Det finns en organisation som heter Internationell Transparens, que se encarga de medir por medio de pruebas, de dinámicas, las integridades de los habitantes de las naciones. som ansvarar för att mäta nationernas människor, como dijo? Que se encarga de medir la integridad de los habitantes de cada nación. Det ansvarar för att mäta integritet hos invånare i varje nation. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás, hicieron una prueba en 50 países diferentes. De gjorde en test i 50 olika länder. ¿En qué consistía esta prueba? Och vad bestod provet i? Consistía en dejar una cartera con dinero y con sus documentos de identidad y con la dirección de sus casas. Den bestod i att lämna en väska med sitt hems dokument, pengar och det var nog. La dirección, el dinero, pengar, donde vive, vart man bor. todo allá dentro de la cartera. I väskan, i portmonnän. Y dejándola en cabinas telefónicas públicas en distintos países a la vez. Då skulle man lämna den här väskan i olika telefonkabiner i olika länder samtidigt. Con el objetivo de poder mirar cuántas carteras eran devueltas a sus dueños. Målet var att se hur många portmonnä kom tillbaka till sina ägare. Y así medir la integridad de los respectivos habitantes de cada nación. Så kunde man mäta integriteten hos invånare i varje nation. El resultado fue el siguiente. Resultatet blev följande. En Finlandia, I Finland, el 85% de las carteras se regresaron a sus dueños. 85% av väskorna kom tillbaka till sina ägare. En Japón, el 80% de las carteras llegaron a sus dueños. I Japan, 80% av portmonnän kom tillbaka till sina ägare. En Estados Unidos bajó ya al 60% de las carteras llegando a sus dueños. I USA bara 60%. Pero cuando llegaron a países como Venezuela, När de kom till länder som Venezuela, como México, som Mexiko, como Perú, som Peru como Chile, eller Chile, como Bolivia, som Bolivia, como Colombia, Colombia, como Nicaragua, etcétera, etcétera, Nicaragua. notaron que casi ninguna cartera volvió a sus dueños. De märkte att nästan ingen väska återvände till sin ägare. Y en algunos de esos países ni siquiera una. Och i några av dessa länder inte ens en enda. Qué impresionante. Imponerande. Pero esto es una cosa muy reveladora, aún nosotros que formamos ahora parte de la Iglesia de Cristo y que venimos de este tipo de países. Men det är märkligt för att vi formar en församling och vi kommer från länder som dem. ¿Qué sucedería si tú te encontraras una cartera con dinero allá afuera? Con harto dinero. Vad skulle det hända om du skulle hitta en väska med massa pengar i? O un teléfono iPhone. Eller en iPhone, en telefon. ¿Qué harías? Vad skulle du göra då? O si fuera a comprar y te dieran un dinero de regreso de vuelta sin que tú lo merezcas. Eller om du skulle handla och skulle få tillbaka för mycket pengar. Dirías, gloria a Dios, qué bendición. Skulle du säga äran till Gud, vilken välsignelse? Porque así escucho a algunos decir.
För det är så några säger. Gloria a Dios. Äran till Gud. ¿Te quedarías con el vuelto? Skulle du behålla pengarna tillbaka? ¿Lo regresarías? Eller skulle du ge tillbaka? ¿Mentirías para recibir dinero dudoso? Skulle du ljuga för att ta emot tvivelaktigt pengar? ¿Te haría pasar por enfermo para cobrar un seguro? Skulle du låtsas vara sjuk för att ta emot en försäkring? Yo sé que si sigo preguntando, Jag vet att om jag fortsätter los vamos a fråga, poner tristes. kommer vi att bli ledsna. Pero es verdad, Men det är sant. la integridad es muy importante. Integritet är mycket viktigt. Dios vino a decirnos, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vår Herre sa, bli perfekt så som din himmelske fader La är palabra perfekt. perfecto es íntegro, Och ordet perfekt menar integritet. completo, entero. Helhet, hela. Si pensamos que cada uno debe de ser perfecto, Om vi tänker att var och en ska vara perfekt, ska bli perfekt. que es el llamado de Dios a su pueblo, Att det är Guds kallelse till sitt folk. sé santo como yo soy santo, Var helig som jag är helig. sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bli perfekt som din himmelske fader är perfekt. Naturalmente que estamos hablando en relación a lo que nosotros hacemos. Quizás la perfección en algunos es un círculo más pequeño, en otro más grande. El del Padre es un círculo grandote, pero un entero, después de todo, sea medio pequeño o más grande, siempre se está hablando de ser íntegros, perfectos. Vi pratar alltid om integritet. Vad det säger, vi har olika uppfattning om vad det är. Några tycker att det är så här lite, men det handlar om helheten. ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? Vad tycker du om vad vi pratar? Integridad, Integritet. ser íntegros, Att vara ostraffliga. ser personas 100% confiables. Att vara tillitbara människor. 100% 100%. fieles, 100% trofasta. 100% honradas, 100% hederliga. 100% entregadas al Señor. 100% hängivna till Herren. Eso es lo que dice la Escritura. Det är vad skriften säger. Es maravilloso. Det är underbart. Si preguntáramos, ¿somos o eres íntegro en el manejo del dinero? Om vi skulle fråga, behåller du din integritet när det gäller dina pengar? ¿Pides prestado y nunca pagas? Lånar du pengar och aldrig betalar tillbaka? ¿Le debe a cada santo una vela? Är du skyldig varje helgon ett ljus? ¿O dices que Dios se lo pague? Eller du säger, må Gud betala dig? ¿Cómo hay? ¿Hay integridad en esa área? Finns det integritet i det området? Alguien dirá, si sé que va a predicar esto, hoy día yo no vengo. Och någon kan säga, om jag visste att du skulle predika det här, då skulle jag inte komma hit idag. ¿Te gusta mentir para sacar adelante tus propias cosas? Tycker du om att ljuga för att gå framåt med dina egna önskemål? ¿Eres genuino? Är du genuin? Dice, en 1 Timoteo dice lo siguiente. I första Timoteus brev står det följande. Dice en el capítulo 5 verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos. För om 5 och 8. Men om någon inte tar hand om sina närmaste. Y mayormente para lo de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än de som inte tror. ¿Cuántos no son los matrimonios que se rompen por el mal manejo del dinero? Hur många äktenskap bryts på grund av dålig administration av pengar? ¿Cuántos problemas nos surgen dentro de las parejas a veces cuando se reúnen, cuando hablan, este es mi dinero, este es mi dinero? Hur många problem finns inom äkta par när de säger det här är mina pengar och det här är mina pengar? ¿Cuántos de muchos llegan a ser tan egoístas con sus dineros?
Hur många är så själviska med sina pengar que no son capaces de proveer para los suyos som de inte har förmåga att förse för de sina y mayormente para lo de su casa? och mycket mer för sina egna. Dice que ha negado la fe. Då har de nekat tro. Escucha esto, que esto no es tan sencillo, esto es más profundo de lo que nosotros a veces escuchamos con los oídos naturales. Si no hay integridad en esto, se niega la fe. Om det inte finns integritet i det här, då har man nekat tron. Y dice que se transforma ese supuesto creyente en alguien peor que un incrédulo. Och den här troende förvandlas i något mycket sämre än någon som inte tror. ¿Cómo está tu mayordomía en tus diezmos y en tus ofrendas? Hur står det till med din guvernemang inom tionde och givandet? Si Dios te llamara hoy a su presencia, Om Gud skulle kalla dig idag inför honom, ¿crees tú que podría estar en pie delante del Hijo del Hombre? tror du att du skulle stå fast inför Människosonen? ¿O tendríamos que pedir una oportunidad para examinar nuestra vida para ver en verdad si estamos en la fe o no? Eller vi måste be om en chans att rannsaka våra liv för att se hur vi mår. ¿Qué piensan ustedes? Vad tror ni? Es importante esto. Det här är jätteviktigt. Esto de hablar de la integridad Att tala om integritet no es muy popular, är inte så populär. pero es algo que debe de ser parte de la vida de uno que dice ser de Cristo. Men det ska vara en del av ett liv av någon som säger sig vara Kristus troende. En un lugar dice ser santo På ett ställe står det att vara helig o ser perfectos eller bli perfekta o ser íntegros eller bli ostraffliga o ser irreprensibles. eller ha integritet. Todos son sinónimos Alla är synonym. en toda vuestra manera de vivir. I hela ert sätt att leva. ¿En cuánta? En toda. Hur många? I Entonces alla. es importante hacerse un test Det är viktigt att testa sig själv y preguntarse, ¿soy íntegro en todas las áreas de mi vida? och fråga sig själv, behåller jag min integritet i alla områden i mitt liv? Yo no estoy aquí por joderle la pita, como decimos los chilenos. Jag är inte här för att förstöra er. Yo estoy aquí porque usted y yo necesitamos oír una palabra verdadera del cielo. Jag är här för att du och jag behöver lyssna ett ord från himmelen. Ett äkta ord. Ya me lo han dicho algunas veces, usted predica muy duro. Jag har blivit tillsagt många gånger att jag är för hård när jag predikar. Y yo le he dicho, ¿sabe por qué se siente duro? Och jag har svarat, vet du varför du känner så? Porque usted no está viviendo la palabra del Señor. Det är för att du lever inte i Guds ord. Pero el que vive la palabra de Dios no le es duro, le es un manjar comerse las cosas santas del Señor. Men den som lever i Guds ord, det är som en... För den som lever i Guds ord så är det som en delikat mat som man stoppar i munnen. ¿Me dan unos 5 minutos más? Kan jag få 5 minuter till? Ya estoy en el tiempo, ya terminé la media hora. Jag har en halvtimme kvar. Pero me siento tan raro. Men jag känner mig så konstig. Es como que si estuviera empezando a predicar. Det är som om jag hade precis börjat. Pero vaya a Lucas, por favor. Låt oss gå till Lukas. Aleluya. Lucas, el Evangelio de Lucas. Capítulo 21. Lukas evangeliet kapitel 21. Y si usted mira la parábola de la higuera, Om du ser liknelsen om fikonträdet. se recuerda muy bien que dijimos por qué Jesús hablaba en parábolas. Vi har pratat om varför Jesus talade i liknelser. No vamos a repetir la enseñanza del domingo porque usted la puede ver en la internet y la puede escuchar tranquilamente. Vi ska inte upprepa undervisningen från förra söndag, för det kan du slå upp på internet. Pero aquí el Señor está haciendo un llamado a mirar la higuera y todos los árboles. Här gör Herren en kallelse Estoy hablando de Lucas 21, del verso 29 en adelante. på fikonträdet och alla träd. Lukas evangeliet kapitel 21 och vers. Hablando, estoy
Usted me sigue nomás del verso 29 para adelante. Okej. Es que voy a tratar de ir parafraseando para no ir leyendo texto a texto. Aquí está hablando de la higuera y está hablando de todos los árboles. Här talar han om fikonträdet och alla andra träd. Y nosotros, pero está hablando de los hijos de Dios, Men han pratar om Guds barn. refiriéndose tanto a Israel como al pueblo del Señor. Han menar både Israel som Guds folk. El pueblo de Dios de Israel y el pueblo de Dios la iglesia, llamémoslo Guds así. Israel folk och Y dice, församlingens folk. cuando ya brotan, o sea, cuando brotan, dice que ¿por qué se conoce el árbol? Varför känner man trädet? ¿Por qué se conocen los árboles? ¿Por qué se conocen los cristianos? Varför är kristna kända? Por su integridad, För sitt integritet, ¿sí o no? eller hur? Usted hoy día lo puede ver muy lindo, pero si usted quiere saber verdaderamente cómo son, vaya a la casa y viva con ellos un tiempo para ver si es verdad. Om du vill testa om det är sant eller inte, gå hem till dem och lev med dem en period. Sí. Y dice que cuando brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Så snart ni ser att det knoppas förstår ni Es decir, lo que Dios está diciendo, ¿sí? av er själva att sommaren redan är nära. En verdad lo que Dios está diciendo es que Él va a sacar los frutos cuando llega el tiempo de la cosecha. Det står vad Gud menar här är att han ska skörda frukterna när skördetiden kommer. Quiero hacer una pregunta bien seria. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros va a ser cosechado en estos días? Hur många av er vet att vi var och en ska bli skördat en av dessa dagar? Le van a sacar los frutos. Dina frukter kommer att tas bort. Hay frutos buenos Det finns goda frukter y el mal árbol no da, ¿qué da? och den dåliga ¿Puede träd. el mal árbol, dice Cristo, dar buenos frutos? Kan en dålig träd ge goda frukter? ¿Puede el árbol bueno dar malos frutos? Kan en god träd ge dåliga frukter? No. Nej. El árbol bueno da buenos frutos Den goda trädet ger goda frukter y el árbol malo da malos och frutos. den dåliga ger dåliga Y frukter. el Señor está diciendo aquí que cada uno va a ser conocido por los frutos. Och här säger Herren att vi var och en ska bli kända genom våra frukter. Y cuando estamos hablando de integridad, estamos hablando, amados hermanos, de todo ese total que el Señor va a sacar al ver todas las áreas de su vida. Och när vi pratar om integritet, vi pratar om den helheten som Herren kommer att se i alla områden i ditt liv. ¿Cómo es en su casa? Som det är i ditt hem, ¿Cómo es como padre? som hur du är som ¿Cómo es förälder, como esposo? som hur du är som ¿Cómo make, es como madre? som hur du är som ¿Cómo mor, es como esposa? som hur du är som ¿Como hustru, ciudadano? medborgare, ¿Como vecino? som granne, ¿Como pariente? som släkt, ¿Como amigo? som vän. ¿Cómo es? Hur är du? ¿Ok? Entonces, después de hablar todo eso, Efter att han pratar om Él allt dice det que el här, cielo y la tierra pasarán, säger han att himmel och jorden skall förgås. pero estas palabras que Él ha hablado no pasarán. Men mina ord ska aldrig förgå. Y enseguida hace un llamado a estos árboles a poder mirarse hacia adentro Sen kallar han alla dessa träd att se sig y le dice, inombords. mirad también por vosotros mismos. Och så säger han, men akta er för er själva. Mírense hacia adentro, háganse un examen. Rannsaka er själva inuti. Que sus corazones no se carguen de glotonería Och låt era hjärtan inte tyngas av det y dagliga embriaguez och berusande y de los afanes de esta vida. och dagliga livets Y omsorger. venga de repente sobre vosotros aquel día. Så att den dagen plötsligt kommer över er. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre todos los llamados árboles. Till den skall komma över alla som bor på jorden. Framförallt till de som är träd. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantener la integridad? Vad ska vi göra för att behålla vår integritet? ¿Qué nos dice Jesús en el verso 36? Vad säger Jesus på vers 36? ¿Cómo dice? ¿Cómo? No le escucho. ¿Velá cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo se vela? Vaka alltid och be. Orando. Hur vakar man? I Orando. bön. I bön.
Si viniéramos a velar 1 hora por lo menos cada viernes en este lugar, perdóneme que se las diga, pero tengo que decirla. Ursäkta att jag säger det, men om vi skulle vaka här varje fredag 1 timme, Esta iglesia crecería. skulle församlingen växa. Porque aquí dice que hay que velar en todo tiempo orando. För här står det att vi ska alltid Y aquí vaka viene och la be. palabra. Här kommer ordet. Si no hay integridad, Om det inte finns integritet, si no hay buenos frutos, om det inte finns goda frukter, dice bien claramente que es para que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, número 1, de todo lo que va a estar sucediendo. för vi måste finnas oss värdiga att fly undan alla dessa saker som ska komma över jorden. Aquí ya no hay, hermano, alguien decía, en delante me decía, qué grandioso es tener fe en estos tiempos. Vad stor det är att ha tro i dessa tider. Hay una confusión impresionante en este tiempo de tantas cosas extrañas. Det finns så mycket förvirring, så många konstiga saker i dagens läge. Hay una japonesa, una princesa japonesa, Det finns en japansk que estaba prinsessa hablando de lo que va a pasar desde el 21 al 23 de diciembre, por ahí, de este fin de año. som pratar om vad som ska hända mellan 21 och 23 december i år. Y me mandaron para que la viera, la escuchara. Och de skickade mig för att jag skulle lyssna på He henne. quedado enamorado realmente. He cambiado de religión, ¿sabe? Och jag har bytt religion, vet du. Jag blev kär. Una cantidad de estupideces impresionante que dice esa mujer. Vad många dumheter hon säger, den här Y kvinnan. Salfate echándole ahí viento a todo esto por otro lado. Och det var någonting som Salfate, otro más. Salfat som blåste vind på det här. Una cantidad de cosas impresionantes. En mängd imponerande De que saker. tienen que brotar la corteza celular para que nos demos cuenta de los seres iluminados, del parénquima reservante del cuchuflí, qué sé yo. Att de ska bryta vår inre cellsystem för att det ljuset ska brotteras uppåt. Något Una liknande. cantidad de teorías. En massa teorier. Por otro lado están pasando no solamente apostasía, Så det är inte bara avfällighet, falsas enseñanzas, falska undervisningar. cantidad de cosas de la evolución que otros creen en un montón de cosas como esas. Massa olika saker om evolution och andra. Otros están viendo las cosas más horribles, sediciones, crisis económica, crisis política, crisis militar, crisis familiar, crisis por todas partes. Och andra upplever kriser överallt, inom familjer, inom regeringar hemma. Pero ¿sabe lo que dice aquí la palabra? Men vet du vad som står i ordet? Dice que si nosotros somos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, significa que la gente íntegra, que lo busca, que ora, que clama, a pesar de todo esto, va a mantenerse en pie. Bendecido sea su nombre. Det står att om vi ropar till Gud, om vi ber till Gud, kommer vi att behålla vår integritet och stå fast när människor ¡Qué står. promesa más maravillosa para nosotros que estamos reunidos en este lugar! Vilka underbara löften för oss som samlas här. Es impresionante, pero la crisis en España está empujando a salir a la gente a buscar nuevos terrenos en otros lugares. Krisen i Spanien pussar människorna att söka sig till andra ställen. Es impresionante lo que está pasando en ese país. Det är imponerande vad som händer i det landet. ¿Cómo quieren sacar a Grecia también de la zona del euro? Hur de vill ta ifrån Grekland ifrån eurozonen. Hay mucha gente que está sufriendo. Det är många människor som lider. Es muy probable quizás que llegue el tiempo en que tengamos que comer en una olla común. Det kanske kommer tiden då vi måste äta från samma kastrull. Y no solamente venir a la vigilia con un saco de dormir, sino para dormir varios días más. Och vi kommer till vakan inte bara för att sova på en sovsäck utan för att sova många dagar till. Pero pase lo que pase, Men oavsett vad som suceda lo que händer, suceda, oavsett vad som venga lo que händer, venga, dice aquí el Señor. oavsett vad som kommer, Terremotos, jordbävningar, huracanes, orkaner, temblores, jordbävningar, catástrofes, katastrofer, huracanes, orkaner, todo lo que pueda pasar. allt som kan hända, Él dice säger han, que seremos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. att vi ska bli värdiga att fly från alla Aleluya. dessa ting. Si hay gente que pueda levantar su brazo y decir gloria al Dios que tenemos. Kan någon lyfta upp sina händer och ära den Gud vi har? Y luego dice de estar, esa es una cosa, la otra que sigue, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Och sen lägger han till att stå på fötterna inför Människosonen. ¿Sabe por qué? Kunna bestå. Porque Dios es 3 veces santo. För Gud är 3 gånger helig. Y no cualquiera, si no está en integridad, en santidad, podrá estar parado frente a Él. Och inte vem som helst som inte lever i integritet och är helig kan stå och bestå inför honom. Porque lo va a triturar eso. För han kommer att krossas. Porque nadie puede pararse delante de aquel que es santo 3 veces y vivir. För ingen kan stå framför han som är 3 gånger helig och leva. Pero si estamos consumidos, Men om vi är förintade, perdidos en Él, förlorade i honom, escondidos en Él, gömda i honom, y estamos como Isaías clamando al Dios, limpia mis labios de la inmundicia. och ropar till Gud som Jesaja, Herre, rena mina läppar från Es de orenhet. seguro que del mismo trono Dios puede mandar en este día carbones encendidos para que limpien nuestros corazones y podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Då kan Gud skicka glödande kol så han renar våra läppar och vi kan bestå inför Människosonen i hans återkomst. Termino citando la película que vimos en el retiro. Jag citerar den filmen vi såg på lägret. Esos policías, Dessa poliser, la integridad integritet que mostraron som de visade cuando asumieron el reto när de blev uppmanade de ser verdaderos padres, esposos. att vara äkta föräldrar, äkta makar. ¿Se recuerdan de esa película? Kommer ni ihåg den filmen? ¿Se recuerdan de aquel hombre que le ofrecieron un mejor puesto de trabajo si pasaba algunas cosas como haciendo vista gorda? Kommer ni ihåg när mannen erbjöds pengar om han skulle låtsas inte se det som hände? Y cuando llamó por teléfono a la esposa y dice, parece que me van a dar un buen trabajo. Och när hustrun ringde på telefonen så det ser ut som om du ska få ett bra jobb. Y estaba tan contenta ella, pero a la vez preocupada porque sabía que el esposo era íntegro. Men hon var orolig för hon visste att hennes man var orättfärdig. Y le dice a ella, no voy a poder aceptar ese trabajo Och porque quieren que mienta. han säger, jag kan inte acceptera det jobbet för de vill att jag ska ljuga. Y ella se puso nerviosa, ¿se recuerdan? Hon blev nervös, Pero lo aceptó. men accepterade. ¿Se recuerdan cuál fue el premio por causa de ser íntegro para ese hombre? Minns ni vad priset var för att vara ostrafflig? Cuando le dijo el jefe, ¿ha pensado en lo que le pedí? Y él dijo, sí, he pensado muy bien, pero no acepto el trabajo. När chefen sa, har du tänkt på vad jag sa? Ja, svarade han. Jag har tänkt, men jag accepterar inte jobbet. Y dijo el por qué. Han sa varför. Entonces se miraron las personas encargadas del trabajo. Och de som ansvarade för jobbet såg varandra. Los felicitamos porque hemos interrogado como a 6 antes y estamos esperando una persona, como usted dijo, Vi íntegra. gratulerar, för vi har pratat med 6 personer innan vi tog emot någon. Och ¿Cuánto glorifican el du nombre de har fått Jesús? jobbet för du har integritet. Quizás no te feliciten en algunos lugares por ser íntegro, te cueste hasta que te echen. Du kanske inte grattas på några ställen för att du behåller din integritet och blir kastad ut. Pero Men lo que importa aquí, ¿qué det som opina är viktigt, el Rey de Gloria de det nosotros? är att vi har en kung, vi har en härlig kung som ser över oss. Aleluya. ¿Hombre de honor? ¿Así se llamaba la película? Ok. En hedersmänniska heter ¿Qué ha filmen. pensado de lo que hemos hablado? Vad har du tänkt om vad vi pratade? ¿Estamos 0 kilómetros? Är vi nya? Är vi förnyade? Si nos pasan un test hoy día, ¿estamos ok en todo? Om de testar oss idag, är vi okej i allt? No lo engañemos, el corazón es engañoso. Lura inte dig själv, för hjärtat är O lurigt. estamos en condiciones de levantar nuestras manos al cielo y pedir que Él examine nuestra vida y nos santifique, y que como David podamos una vez más decir, examíname hasta lo más profundo. Eller vi lyfter upp våra händer och ber honom att ransaka oss in i det djupaste av oss. Y poder gritar como gritó ese hombre, líbrame de los pecados que me son ocultos, Befria mig från de synder som är gömda från mig. líbrame de mis propias soberbias, Befria mig från min egen högmod.
¿Cuántos pueden decir así hoy día? Hur många kan säga det? Póngase en pie si quiere. Stå upp. Levante sus brazos al cielo y ore. Lyft upp dina händer mot himmelen och be. Hoy día es como que el Señor, no es como, yo creo que Él está haciéndolo. Idag är det som om Herren, det är han som gör. Él está haciendo hoy día un test. Él está pasando por aquí. Herren går förbi här och gör en test. A veces nosotros perdemos un poco la visión porque no lo vemos con los ojos físicos. Vi förlorar visionen för vi ser honom inte med våra fysiska ögon. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a renunciar a todo lo oculto? Men hur många skulle vara beredda att säga upp No allt estoy det hablando de okulta? ocultismo, estoy hablando de lo oculto de nuestros corazones. Utan det som är gömd i våra hjärtan. De aquellas cosas que solamente tú sabes, De saker som bara du vet, pero que Dios las ve men som Gud ser. y que la gente que está al lado tuyo nunca la ha visto. Och som människor som är bredvid dig har aldrig sett. Esos vicios raros, De konstiga, esas manías raras, konstiga esas vanor, actitudes extrañas de mirar, konstiga sätt att ha din blick på andra. esos comportamientos que a veces te delatan, pero que tú lo disimulas muy bien. Dessa beteende som markerar dig, men som du gömmer mycket bra. Ese orgullo que no te deja ver la verdad que hay dentro tuyo. Den stoltheten som inte låter dig se sanningen inom dig. ¿Estarías tú dispuesto hoy día a decirle, Señor, santifícame? Skulle du vara redo idag att säga, Herre, helga mig? Yo quiero pedirle eso a Dios. Jag vill be det till Gud. Yo le pido todos los días, pero yo una vez más se lo pido. Jag ber honom varje dag, men jag ska be en gång till. Porque solo en unos momentos, För bara i några sekunder, Pablo lo decía, sa Paulus, esta carne produce pecado. det här köttet producerar synd.